औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वाली वीडियो में मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजर नस्ब से मुतालिक कुछ बताया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और परदादा के मुतालिक थोड़ा सा बयान किया था। तो आज की इस वीडियो में हम असहाबे फील का वाक़या बयान करेंगे जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 यानी 55 डेज पहले हुआ था। और वो किस्सा कुछ इस तरह से है कि यमन मुल्क का बादशाह इब्राहा था और इब्राहा ने यमन के कहने के कैपिटल में सना, वहां पर एक उसे बहुत ही शानदार और बहुत बड़ा आलीशान गिरजा घर बनाया हुआ था। और वो ये कोशिश करने लगा था कि अरब के तमाम लोग खाना काबा जाने के बजाय यमन आकर इस गिरजा घर का हज करें और यहाँ पर इबादत करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो वहां पे एक कबीला कराना का एक शख्स था, वो बहुत गुस्से में आया और उसने क्या किया कि वो यमन गया और वहां उस गिरजा घर में जाकर कहा जाता है कि उसने नजासत फैलाई, यानी कि मे भी उसने वहां पे कहते हैं कि पू की पी की कुछ इस तरह उसने किया। जब इब्राहिम ने ये देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गया और उसने कहा कि वो खाना काबा को गिरा देगा। और खाना काबा को गिराने के लिए नाउज़ुबिल्लाह देखें फिर अल्लाह ताला ने उसने क्या सोचा और क्या उसका अंजाम किया। तो उसके पास हाथियों की बहुत बड़ी फौज थी। वो हाथियों की ये सारी फौज लेकर मक्का पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। अच्छा, इसके पहुंचने से पहले जो इसकी फौज का सबसे पहला दस्ता था, जब वो मक्का पहुंचा तो उन्होंने क्या किया कि मक्का में मौजूद तमाम लोगों के जो ऊंट और भेड़ बकरियां जो कुछ थे वो उन्होंने छीन लिए और अपने कब्जे में कर लिए। अब कहा यह जाता है कि वो जो ऊंट और मवेशी छीने गए थे उनमें से 200 या 400 ऊंट हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हुजूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु को जब इस वाक़े का इल्म हुआ तो आप लश्कर के पास पहुंच गए जहां पे इब्राह ठहरा हुआ था। जब इब्राह जो बादशाह था उसको मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार आया है उससे मुलाकात करने के लिए, तो उसने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने खैमे में बुला लिया। और जब उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा तो उसने कहा कि ये तो बहुत ही बुलंद कामत है, यानी कि लंबा कद है, रूपदार है, बहुत हसीन और जमील है और इनकी पेशानी पे नूर नबूवत सल्लम का जाहो जलाल भी चमक रहा था। तो वो उनको देखते ही फौरन रोब में आ गया और फिर वो बेख्तियार अपने शाही तख्त से उतरा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु की ताज़ीम के लिए। और फिर उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने बराबर बैठा लिया और कहा कि आप सरदार हैं कुरैश के, आप मुझे बताएं कि आपका यहाँ आने का क्या मकसद है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि मेरे ऊंट और बकरियां जो आप लोगों के लश्कर की जो फौजी हैं सारे हाँक के लाए, आप वो मुझे वापस कर दें। ये सुनकर इब्राह था वो बहुत हैरान हुई। उसने कहा कि सरदार कुरैश, मैं तो समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद बहुत शानदार आदमी है, मगर आप तो मुझसे अपने जानवरों और ऊँटों का सवाल कर रहे हैं, तो ऊँट और बकरी की क्या हकीकत है? मैं तो आपको मालूम है कि मैं यहाँ पे काबा को तोड़ फोड़ और बर्बाद करने के लिए आया हूँ और आपने उस बारे में मुझे कुछ कहा ही नहीं, आपको तो अपने ऊँट और बकरी की फिक्र है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको जवाब दिया कि मुझे अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं। ये सुनकर इब्राह जो है उसने बहुत ही फिरौनी लहजे में कहा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और जमीन से काबा का नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का के लोगों ने मेरे गिरजा घर जाकर वहां उस गिरजा घर की बेइज्जती की है, वहां नजासत फैलाई है, मैं इसका इंतकाम जरूर लूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि फिर आप जाने और खुदा जाने मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन होता हूँ। इस गुफ्तगू के बाद इब्राह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के तमाम जानवर वापस कर दिए जाएं और हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु अपने तमाम ऊँट बकरियां लेकर अपने घर आ गए और तमाम मक्का वालों से उन्होंने कहा कि तुम लोग अपने माल मवेशी अपनी फैमिलीज लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़ के दरों में छुप जाओ। और ये कहने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु अपने खानदान के लोगों को लेकर खाना काबा गए। आपने वहां पर खाना काबा का दरवाजा पकड़ा और बहुत ही रो कर बेकरारी के साथ आप दुआ मांगते थे और आपके दुआ के अल्फाज कुछ इस तरह से हैं
کہا یہ جاتا ہے، بیان کیے گئے جو الفاظ کہ اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت گزار لوگوں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے جب یہ دعا مانگی تو اس کے بعد اپنے خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا انتظار کرنے لگے۔ ابراہ صبح کو جب کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کتار کے ساتھ آگے بڑھا تو ایک مقام آتا ہے مخمس، وہاں پہنچا تو ابراہ کا ہاتھی جو بہت بڑا تھا اور اس کا نام محمود تھا وہ ایک دم بیٹھ گیا۔ ہاتھی کو مارا گیا، بار بار للکارا گیا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا قہر ابراہ اور اس کی فوج پہ کس طرح نازل ہوتا ہے۔ ابابیل جو کہ بہت چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، ان کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، وہ سمندر کی جانب سے اڑتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیل یہ چھوٹے چھوٹے پرندے اتنے زیادہ تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ کوئی بادل چلے آ رہے ہوں، اور جب یہ پرندوں کے بادل ابراہ کے لشکر پر پہنچے تو انہوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں جو کنکریاں تھیں وہ ابراہ کے لشکر پر پھینکی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کنکریوں نے ابراہ کی فوج میں جس میں بہت سارے ہاتھی تھے ان کے پرخچے اڑا دیے۔ جب بھی ایک بھی کنکری کسی ہاتھی پہ گرتی تھی تو ہاتھی زمین بوس ہو جاتا تھا، کسی آدمی پہ گرتی تھی تو اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی یعنی کہ اس میں سوراخ کرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے بھی گزر جاتی تھی۔ ابراہ کی فوج کا ایک آدمی بھی نہیں بچا، اور ابراہ سمیت اس کے تمام فوج، تمام ہاتھی، سب لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئے تھے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اسی طرح بیان کیا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی خفیہ تدبیر کو بیکار نہیں کیا اور ان پر غول کے غول پرندے بھیج دیے جو ان پر پتھریلی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے، تو اس نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ جب ابراہ اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہو گیا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعا اور کرامت کا دور دور تک چرچا ہوا اور تمام اہل عرب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ وہ پہلے بھی آپ کا احترام کرتے تھے، لیکن اس واقعے میں آپ رضی اللہ عنہ کی دعا کی جو قبولیت تھی، جو آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر گر گڑا کر مانگی تھی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کر ابراہ اور اس کی فوج کو برباد کیا، تو اس تمام واقعے کے بعد اہل عرب آپ کا پہلے سے بھی بہت زیادہ احترام کرنے لگے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں ان کے متعلق کچھ بیان کریں گے۔ بہت سارا درود شریف پڑھیں، ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے۔ اگر آپ سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے درود شریف صحیح طرح پڑھا نہیں جا رہا یا زبان پہ نہیں رواں ہو رہا، تو آپ دل مت چھوٹا کریں۔ جب ایسے وسوسے آئیں یا نہ پڑھا جائے تو لاحول والا قوت پڑھ لیا کریں، استغفار پڑھ لیا کریں، اپنی زبان کو تر رکھیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ میری بہت اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود شریف بھیجنے کی توفیق عطا کریں، اور ہمیں دنیا آخرت ہر جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب ہر پل میں عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔